Good morning students and welcome to statistics class today. In the previous class we have discussed the basic terminologies, the three definitions of probability, the additive theorem and the compound theorem of probability. Today we will deal with some of the theorems related to the algebra of sets and additive and multiplicative theorem. The first theorem says that probability of the impossible event is 0. We know that certain event S and impossible event phi are mutually exclusive. Why? If this is a set of all possible outcomes S and phi is a null set, that is there is nothing in it, 0, then both will be exclusive. Like in tossing of a head or a tail, H and T both are S equals to S. H and T will be the set of all possible outcomes. And what will be phi? If we assume something else, head and tail, if we assume that the coin is sitting straight, then it will be phi of an unbiased coin, okay? Then we have S union phi is equal to S. Union of a complete set with its null set is always phi, is always equal to the union, is always equal to the complete set. We have these properties in the algebra of sets. You can refer to them. Now taking probability on both sides, we have probability of S union phi equals to probability of S. In that way, since both are mutually exclusive, we have probability of S intersection phi equal to 0. So we have S union phi is equal to probability of S plus a probability of phi, which is equals to probability of S. In that way, S and S gets probability of S on both sides gets cancelled, and we have probability of phi equals to 0. Let us move on to the next theorem, where it states that probability of A bar or A complement equals to 1 minus of probability of A. Let us look into the Venn diagram. If we have the set of all possible outcomes as S and A be any set inside S, then A bar will be everything which is not in A. Since S, probability of S equals to 1, here we have it, probability of A union A bar equals to S. Since this is A bar, and union of both will be equivalent to S. Tar ami eta probability lole probability of probability on both sides, we will have probability of A bar plus a probability of A equals to 1. Since probability of the universal set is 1, we have probability of A bar equals to 1 minus of probability of A. এইবোৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে যদি Venn diagram এটা আঁকি লোৱা, like if this is A and this is A bar, both will be mutually exclusive. যদি আমি head coin tossing on A to আমি ধৰো যে an event of getting head, তেতিয়া আমি A bar will be mutually exclusive, that is getting a tail. কিন্তু H plus of T in both the cases will be probability কিমান হ'ব 1/2 1/2, সেইকাৰণে 1 minus of 1/2. Moving on to the next theorem. If A and B are any two events, probability of A intersection B bar is equal to probability of A minus of probability of A intersection B. আমি এটা সেট লৈ ললো, তাত A B বুলি দুটা ধৰি ললো. A টোৰ একন portion কি হ'ব? A intersection B bar, মানে that is not in B. This portion which does not include any B is A intersection B bar. Similarly, ekon portion which does not include any of A will be B hoy kintu A bar intersection B. Jot A na ekon portion to A ase. From the Venn diagram, we have A is equal to ki hoy? A intersection B bar union A intersection B. A duta mili pelai A hoise. Ekon portion plus একন portion. একন কি হয়? A intersection B. A দুটাৰ ইউনিয়ন হৈ পেলাই আমাৰ A ডায়াগ্ৰামটো ফ্ৰেম হৈছে, কিন্তু this portion and this portion are mutually exclusive, মানে এইটো portion will prevent the happening of this portion and vice versa. মানে এটা যদি ইভেন্ট ঘটনা হয়, mutually exclusive কেতিয়া কোৱা যায়?
যেতিয়া এটা ইভেন্ট পারফর্ম কৰা হয় বা হেতু ঘটিত হয় তাৰ ইটো পোর্শন কেতিয়াও ঘটিব নোৱাৰে লাইক ইন টসিং অফ আ কইন আমি হেড পালে টেল পাব নোৱাৰো যেহেতু a intersection b bar and a intersection b both are mutually exclusive আমি কি পাম তাৰ intersection to 0 পাম আমি এই দুটা জাস্ট প্লাস কৰি দিলে হ'ব সেই হিচাপে চাবলৈ গলে আমি a intersection b যদি ইফালে লৈ যাও probability of a minus of probability of a intersection b bar it's just a simple equation we just need to solve them now we have theorem 4 I have asked you to do this as a homework similarly follow theorem 3 ইয়াত কি দিয়া আছে probability of a bar intersection b মানে আমি a কোন পোরশনৰ কথা পাতিম এটা a এর কথা জেনেকে পাতি পেলা a দুটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ললো b এর ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম a intersection b আৰু a bar intersection b to আমি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ লৈ পেলাই এটো থিওৰাম সলভ কৰিম এটো তোমালোকক হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছো মোক দেখাবা কৰি পেলাই নেক্সট উই হেভ থিওৰাম নম্বৰ 5 if b is a subset of a এটো সিম্বল বুজাইছে যে b will be a subset of a subset বুলি কোৱা যায় in that case a is known as a superset মানে b কে ডাঙৰ বা a এৰ ভিতৰত b হুমাই আছে b সাবসেট মানে a এৰ ভিতৰত b হুমাই আছে আমি এটা ডায়াগ্ৰাম আঁকি ললো ইয়াত কি প্ৰুফ কৰিব লাগে if b is a subset of a then probability of b is less than equal to probability of a এটো কেলে হ'ব কাৰণ b is a subset মানে a এৰ ভিতৰত হুমাই আছে সেই কাৰণে b এৰ probability সৰু হ'বই 8 কে বা ইকুৱেল হ'ব পাৰে from the diagram আমি এটা ডায়াগ্ৰাম বনাই ললো s b the universal set তাৰ ভিতৰত a আছে আৰু তাৰ ভিতৰত b আছে কাৰণ b is a subset of a b 8 কে সৰু যদি এটো b হয় এখন কি হ'ব a intersection b bar মানে যত b নাই from the Venn diagram we have a is equal to কি হয় b union of a intersection b bar এটো আৰু এটো মিলি পেলাই a হৈছে now b and a intersection b bar are disjoint মানে দুটা বেলেগ বেলেগ এটা সেট হয় disjoint মানে happening of one that prevents the happening of the other therefore probability of a আমি যদি এটা probability লওঁ ইয়াৰ both sides of probability লওঁ তেতিয়া probability of b union a intersection b bar হলে কি হয় প্লাস হ'ব যোনটো মাইনাস of probability of b intersection probability a intersection b bar এটো পোরশন কি হ'ব 0 হ'ব কাৰণ একো নাহে সেইকাৰণে মই লিখি দিয়া নাই ইয়াত since probability of a intersection b bar is greater than 0 কেলে greater than 0 কাৰণ it is a probability always lies between 0 less than equal to probability of any event suppose a less than 1 since probability always lies between 0 and 1 আমি probability of a bar intersection b bar আমি greater than 0 বুলি ধৰিব পাৰো একিনলৈকে বুজিছা I suppose এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো since probability of a is probability of b plus of a positive quantity কিবা এটা পজিটিভ হয় greater than 0 positive quantity সেই কাৰণে probability of b is less than probability of a মানে probability of b ত আমি কিবা এটা positive quantity add কৰিহে probability of a পাইছো মানে যদি a positive quantity টো গুছাই দিও probability of b will be less than probability of a চাবলৈ গলে যদি suppose probability of b 2/3 হয় আৰু পজিটিভ কোয়ান্টিটিটো আমি যোনটো মানে probability of a intersection b to 1/3 বুলি ধৰি লৈছো a পজিটিভ কোয়ান্টিটিটো এড কৰি পেলাইহে আমাৰ probability of a suppose 1 পাইছো হেতু পাইছো এটো ইনেও যদি গুছাই দিও তেতিয়া হলে আমি 2/3 is always less than 1 সেই হিচাপে চাবলৈ গলে probability of b is less than equal to probability of a now we are moving on to the addition rule of probability theorem of total probability ইয়াত কি কোৱা হৈছে if a1 and a2 are two mutually exclusive events then probability of a1 union a2 is equal to probability of a1 plus probability of a2 মানে mutually exclusive হলে কি হয় a1 intersection a2 is equal to 5 হয় হয়নে এতিয়া suppose the sample space S contains ns মানে number of sample points in S sample points of which n a1 sample points correspond to the event a1 and n a2 sample points correspond to the event a2
suppose এটা সেটৰ s or number of sample points in event a1 is na1 and number of sample points in event a2 is na2 তেতিয়া হলে আমাৰ probability কি হ'ব probability of a1 is equal to na1 by n by s মানে total number of possible outcomes আৰু ইয়াত favorable outcomes corresponding to event a1 same probability of a2 ক্ষেত্ৰত কি হ'ব total number of possible outcomes in the sample space divided by upper numerator ki hobo total number of sample points corresponding to favorable to the event a2 etia dia goise je ki since a1 and a2 are mutually exclusive howa karone ki hoy the number of sample points corresponding to a1 union of a2 is n of a1 plus of n of a2 karon a intersection a2 will be phi in case of mutually exclusive events therefore probability of a1 union of a2 is equal to n a1 plus n a2 divided by a2 as ami since denominator to eke ami differently likhibo paro a1 aru a2 khetrot he hisabe ami ki pam probability of a1 plus of probability of a2 generalizing this theorem for n mutually exclusive events we get মানে যেতিয়া আমি দুটা ইভেন্ট লৈছো a1 আৰু a2 যেতিয়া আমি জেনাৰেলাইজ কৰিলো for a1 a2 dot 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 up to an এটো ক্ষেত্ৰত আমি কি পালো probability of a1 union a2 dot 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 up to an is equal to probability of a1 plus probability of a2 plus of probability of an মানে probability of union of I equals to 1 to n মানে union 1 পৰা n লৈ union হৈছে is equal to summation of I equals to 1 to n probability of ai etu ki asile amar axiomatic definition of third axiom to asile mont asene hetu ami proof korisu yat only in case of mutually exclusive events kintu etu tumaloke practice koriba bahut bar porikhat ahe eta general addition rule of probability etu khetrot amar ki lagibo jetia two events a and b are not mutually exclusive are not generally mutually exclusive in questions ketiaba generally nidibo pare tetia khetrot tumaloke dutai marks anukhori dutai proof kori dekhabo para ba general etu question etu proof to basi important ami dhorim eta ki if a and b are any two events in s not necessarily mutually exclusive then what we have probability of a union b is equal to probability of a plus probability of b minus of probability of a intersection b মানে a আৰু b দুটা আমি ইভেন্ট লৈছো a কোন কি হ'ব exclusive of b মানে a intersection b bar a কোন কি হ'ব exclusive of a bar intersection b a কোন কি হ'ব union মানে দুটাৰে a intersection b মানে দুটাৰে common portion a আৰু b আমি in এটো ফৰ্মুলা a কৰাৰ পিছত b কৰাৰ পিছত মাইনাস এটো কেলে কৰম কাৰণ 8 suppose this is a দুটা portion আছে না এটা হৈছে a intersection b আৰু এটো কি হৈছে a intersection b bar a দুটা মিলি পেলা হে a হৈছে আমি 8 অলৰেডি এটো ইনক্লুড কৰা আছে in a intersection b bar b ইনক্লুড কৰিছো 8 b টু সিমিলারলি আমি a intersection b একন আৰু একন কি হয় a bar intersection b আমি সিমিলারলি a intersection b include kora ase mane ya dubar include korlo he karone ami ebar minus kori du jate problem of double counting nahe a union b mane gute portion kon hobo jano 8 ami etu ebar include korlo a intersection b b ako ebar include korlo a intersection b kintu dubar jete he hisabe sabole gole a intersection b dubar include korisu e gute diagram tut he karone ami ebar minus kori diu ekon now from the diagram ami ako ki bujim a union b a union b is equal to ki hoy a আৰু b union কি হয় a whole portion union of a bar intersection b মানে a আৰু একন কৰিলেটো আমাৰ a union b আহি যাব হে হিচাপে চাবলৈ গলে since a and a bar intersection b a গুটে a2 আৰু a bar intersection b are disjoint sets মানে এটা হলে ইটো হ'ব নোৱাৰে therefore আমি তাৰ কি বুলি কয় intersection will be 0 therefore probability of a union b কি আহিব আমাৰ probability of a plus probability of a bar intersection b হে হিসাবে চাবলৈ গলে probability of a bar intersection b plus এবাৰ প্লাস কৰিলো a intersection b এবাৰ কৰিলো মাইনাস ইকুৱেশ্যন টু ফৰ্ম কৰিবলৈ আমি এটো কৰিছো তাৰ পিছত কি কৰিম probability of a union b
ইজ ইকুৱেল টু প্ৰবেবিলিটি অফ এ অলৰেডি আছে প্ৰবেবিলিটি অফ বি কি হয় এতিয়া এ বাৰ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি প্লাছ প্ৰবেবিলিটি অফ এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি হয় নাই এ বাৰ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি প্লাছ এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি হয় সেইকাৰণে এই দুটা এইটো আৰু এইটো জইন কৰি পেলাই আমি প্ৰবেবিলিটি অফ বি পালোঁ মাইনাছ অফ এইটো একে থাকিল সিন্স বি এণ্ড এ বাৰ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি আৰ অলছ' ডিছজইণ্ট স্পেচিয়েল কেছত আমি কি চাম এতিয়া কেতিয়া ইফ এ এণ্ড বি আৰ মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ আগৰ থিয়ৰমটোৰ নিচিনা ইভেন্টছ দেন এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি উইল বি ফাই তাৰ প্ৰবেবিলিটি দুইফালে ল'লে কি হয় প্ৰবেবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি ইজ ইকুৱেল টু প্ৰবেবিলিটি অফ এ প্লাছ প্ৰবেবিলিটি অফ বি বুজিলা চাগে কিবা ডাউট থাকিলে সুধিবা এতিয়া আমি 3 নম্বৰ কেছত কৰিম 3 কেसेस যেতিয়া আমি হ্যান্ডেল কৰোঁ মানে তিনটা ইভেন্ট এ বি সি তেতিয়া আমাৰ কি হয় if a b c are any 3 events in S then probability of A union B union C is equal to A union B বেলেগকে লিখিলো union C এটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি since A union B আৰু C will be mutually exclusive probability of A union B plus probability of C minus কি কৰিম probability of A union B আকৌ intersection C মানে এটো কোনটো ফৰ্মুলা আছে probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B এটো ফৰ্মুলাত আমি এই তিনটা বস্তু মানে এটো A বুলি ধৰিম and এটো B বুলি ধৰিম probability of A plus probability of B minus probability of A মানে A union B intersection C ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম probability of A union B কাৰণ হেৰি এটো যোনটো নরমাল ফর্মুলা হেতু ভাঙি দিছো probability of A plus probability of B minus of probability of A union B probability of C C হিচাপে থাকিল এতিয়া এটো আমি ডিস্ট্ৰিবিউটিভ ল পঢ়িছিলো এলজেব্ৰা অফ সেটছত A union B intersection C কি হয় A intersection C আকৌ ইউনিয়ন মাজৰটো মানে তোমাৰ যেনেকে মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিভিজিভ ফৰ্মুলাবোৰ হয় সেই হিচাপে ইউনিয়ন অফ বি ইন্টাৰসেকশন সি এটো আমাৰ ডিস্ট্ৰিবিউটিভ ল এলজেব্ৰা অফ সেটছৰ তুমি তোমালোকে যোনকিটা পাইছা সেইকিটা ভালকে মনত ৰাখিবা সেইখিনিৰে আমি সেট থিওৰিৰ প্ৰবাবিলিটি সামছবোৰ সলভ কৰিব লাগিব equals to probability of A probability of B plus probability of C to আগতে লিখিলো minus probability of A intersection B এটো আমি লিখিব পাৰো কি বুলি ইউনিয়ন A আৰু A ইউনিয়ন B এতিয়া আমি এটুক A বুলি ধৰিম এটুক B বুলি ধৰিম হেনেকে কৰি যাও এটো মাইনাস কাৰণ আগত সাইনটো আছে এটো বাদ দিয়া probability of A intersection C to আমি A ধৰিলো plus probability of B to আমি এটো ধৰিলো মাইনাস আছিল প্লাস কৰি ললো পিছতকে মাইনাস আৰু প্লাস গৈ পেলে হে একেটা ফৰ্মুলাতে আহিব তোমালোকে সলভ কৰিলে ধৰিব পাৰিবা কি আহিব এতিয়া A intersection C A intersection B sorry de to intersection C ঠিক আছে A intersection C minus probability of A B intersection C plus of probability of A intersection C intersection probability of B intersection C এটো আমি A plus B probability of A union B ফৰ্মুলাত পুট কৰিলো এতিয়া কি কৰিম probability of A B C minus probability of A intersection C এটো আহিলে তাৰপিছত B intersection C তাৰপিছত minus A intersection C আহিলে plus of A দুটা মিলি পেলাই কি হল দুটাৰ যে ইন্টারসেকশন সবৰে ভিতৰত ইন্টারসেকশন আছে না A intersection C intersection B intersection C তাত মিলি পেলাই কি হ'ব A intersection B intersection C কাৰণ ইয়াত C টো কমন নহয় জানো দুটাৰে সেই কাৰণে এটাই আহিব আমি যদি এটা কি হিচাপে লৈছো এই ফৰ্মুলাটো কি হিচাপে আহিলে আমি হেতু চাও হা তিনটা ক্ষেত্ৰত দুটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি আছিল probability of A union B probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B হয়নে আমি এটো মাইনাস কেলে কৰিলো গম পালো যে এবাৰ আমি A intersection B A টো ধৰিছো B টো ধৰিছো সেম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় probability যেতিয়া A probability of A union B union C কোনটোটা কি হয় এটো ফৰ্মুলাতে যদি পুট কৰিবলে যাও probability of A plus probability of B আর তিনটা আছে কাৰণে probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus
P probability of A intersection B intersection C. এটা ডায়াগ্ৰামেটিক চাবলৈ যাওঁ ঠিক আছে এটো আমি A ধৰিলো এটো আমি B ধৰিলো এটো আমি C ধৰিলো A কোন পোৰশন হৈছে আমাৰ কি probability of A intersection B sorry A কোন পোৰশন হৈছে গুটেটো আমাৰ A এটো B এটো C A কোন পোৰশন হৈছে আমাৰ কি A intersection C A কোন পোৰশন কি হৈছে আমাৰ B intersection C A কোন পোৰশন কি হৈছে আমাৰ A intersection C ঠিক sorry এখন intersection B হ'ব দে আৰু A this middle portion this will be A intersection B intersection C এটো আমি প্লাস কেলে কৰম A আছিলে A পৰা আমি A টো মাইনাস কৰিছো কাৰণ দুবাৰকে ইনক্লুড হৈছে A টো মাইনাস কৰিছো কাৰণ দুবাৰকে ইনক্লুড হৈছে A টো মাইনাস কৰিছো কাৰণ দুবাৰকে ইনক্লুড হৈছে C A B C ৰেসপেক্টিভলি কিন্তু এই তিনিবাৰ আমি মাইনাস কৰি দিলো একন পোৰশন থাকি গল একন মানে আকৌ হেকাৰণে এড কৰি দিছো কাৰণ A হোল পোৰশনত A intersection B A কোন পোৰশনত থাকে A B ৰ কমন পোৰশন কোন থাকে আৰু A B C ৰ কমন পোৰশন কোন থাকে সেই হিচাপে আমি ফৰ্মুলাটোত আকৌ এবাৰ এড কৰি দিছো এটো প্ৰ্যাকটিছ কৰিবা তোমালোকৰ এক্সামত আহিব কন্ডিশনাল probability আমি হদনা পঢ়িলো যে when probability of A given B মানে we are to find one event A given that probability of B has already occurred সেই হিচাপে আমি চাও কি যোনটোৱে আমাৰ স্ল্যাশৰ পিছত থাকিব হেতু আমাৰ ডিনোমিনেটৰ আহিব and denominator cannot be 0 কাৰণ anything divided by 0 is infinite সেই হিচাপে আমি এটো কমা দি পেলাই এটো লিখিব লাগিব it is mandatory conditional probability আপৰ আমাৰ theorem of compound probability or multiplicative law of probability to আমাৰ derive কৰম কি হিচাপে derive কৰা আজি চাও the probability of the simultaneous occurrence of two events মানে দুটা event suppose A and B সময় একে সময়তে হোৱা events is the product of unconditional probability of one and the conditional probability of the other when the first one has already happened মানে unconditional probability যদি আগতে হৈ গৈছে তেতিয়া তাৰ unconditional probability লম আৰু conditional probability of the second one that is B given that A has already occurred that is probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A মানে এটোৱে ফৰ্মুলা তোমাৰ এটো কি কৰো যদি আমি এটো এফালে লৈ যাও বা এটো এফালে লৈ যাও আমি মাল্টিপ্লিকেটিভ ল টো পাই যাও কন্ডিশনাল probability পৰা আমি সেই হিচাপে কম্পাউন্ড থিওৰাম কম্পাউন্ড probability থিওৰাম আৰু মাল্টিপ্লিকেটিভ ল হেতুকে ডিৰাইভ কৰম এটো প্ৰুফ কৰিছো কেনেকৈ আমি চাম